ni pa ni sa ni pa ma ga ma dha dha ni re sa ni dha pa ma ga ma re sa ni sa। नमस्कार श्रोता बंधु, आजिर विषय है सत्संकल्प सूत्र 16 नंबर सूत्र। राष्ट्रीय एकता और समता प्रति निष्ठावान रहिबु। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय इत्यादि कारणरू परस्पर मध्य कौनसी भेदभाव रखिबु नाही। आगामी शताब्दीर संभावना अद्भुत, अनुपम और अभूतपूर्व वैज्ञानिक, बौद्धिक और औद्योगिक प्रगति सहित उदार चेतनार अवमूल्यायन भी आजिकाली हेउछि। जो कारणरू प्रगति नाम जहाँ किछि हस्तगत होइछि ताहार दुरुपयोग हेबार परिणाम उल्टा रूपे सम्मुख को आसुछि। सुविधा साधन अवश्य बढ़िछि, किंतु भ्रमित मन केवल व्यक्तित्वर स्तर को पतित करि नाही, बरं साधन गुड़िक को एपरी खराब भावे प्रयुक्त करिछि जे गत पूर्वज मानक साधारण स्थिति तुलन में आमे किछि अधिक समस्या फसी जीवार स्थिति अवश्य रही। किंतु देवत्वर गोटिए पहाच तले रहिथिबा मनुष्य असहाय होई निजर सर्वनाश ही देखिब एवं समय थाउ थाउ चिंता करिब नाही, एपरी होई परिबो नाही। मानस बदली गले प्रचलन बदली जाए एवं व्यवस्था अस्तव्यस्त हो जाए। अस्तव्यस्तता और विषमता दुईटी बड़ संकट जहाँ असंख्य प्रकार संकट को जन्म दिए। यह निरस्त करने पाई एकता और समतार सर्वतोमुखी कार्य प्रतिष्ठा करने को पड़िबो। यह होई पारिले सही समस्त अवरोध अनायासरे समाप्त हो जिवो। जहाँ तिलरु ताल होई सोरिषरु पर्वत होई महाविनाश को आह्वान दे गर्जन तर्जन करुथिला। नवजुगरे एकता और समता उभय सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति को इच्छा बा अनिच्छा रे अंगीकार करने को पड़िबो। यह मनीषी तथा भविष्य द्रष्टा मानक अभिमत। शासन और समाज को मध्य निज मान्यता व्यवस्था एपरी करने को पड़िबो। प्रवाह और प्रचलन अनुरूप निज स्वभाव रे आवश्यक परिवर्तन करने को हेबो। बाधा उत्पन्नकारी तो भल मंद व्यवस्था रे निज उदंडतार परिचय देवा पाई केउ ठारू भी आसी पहुँची जिबे। जलंता दीपर शिखा को लिभाइबा पाई पतंग दल ताहा उपरे कूदी पड़वा को क्षांत हुअंती नाही। भला एही कार्य से मानक डेणा जली गले और प्राण हराइबा को पड़िले मध्य सेमाने एपरी करिथांती। तोफानर बाट ओगालुथिबा वृक्ष को उपुड़ी पड़िबार देखा जाए। महाकालंक निर्धारण और अनुशासन सम्मुखरे कौनसी उदंडता अवरोध होई छिड़ा हेबो एवं व्यवधान उत्पन्न करी ताहाकु भंडूर करी देबारे सफल हेबो, एपरी आशंका न करिबा ही ठीक। एकविंश शताब्दीर संपूर्ण व्यवस्था एकता और समतार सिद्धांत उपर निर्धारित हेबो। प्रत्येक क्षेत्र रे प्रत्येक प्रसंग रे ताहार आदर्श दृष्टिगोचर हेबो। एही भवितव्यता अनुरूप आमे आज ठारू धीरे धीरे प्रस्तुति आरंभ करी देबा तो ताहा निजर हित रहिबो। ब्राह्म मुहूर्तरू उठी नित्यक्रम शेष कर देउथिबा व्यक्ति सूर्योदय हेबा मात्रे निजर क्रियाकलाप लगी जाए। जदिओ दिन हेबा पर्यंत शोई रहिथिबा लोके केते कामरे पछरे पड़ जाती। मूर्धन्य मनीषी मानक मतरे आगामी दिन में एकता एक सर्वमान्य व्यवस्था हेबो। सेतेबेले लोके मिलिमिशि रहिबा पई बाध्य हेबे। हठपूर्वक केही अन्य मानक ठारू अलगा होई एकाकी काम करिबा भली उपहासास्पद नीति ग्रहण करिबे नाही। सभ्यतार वर्धित मार्ग रे एकता ही समस्तंकर आराध्य हेबो। पृथकतार प्रदर्शन करुथिबा पिला खेल निजर स्वतंत्र परिचय रक्षा करि पारिबो नाही। पृथकता को सह्य करा जिवो नाही। पृथकता को केउठारू मध्य समर्थन मिलिबो नाही। संकीर्ण स्वार्थपरता एवं केवल निज उद्देश्य पूर्ण करिबा छिद्रता कौनसी क्षेत्र रे व्यवहारिक हेबो नाही। मिलिमिशि रहिले ही शांति सुविधा और प्रगति दिगरे आगकू बढ़ी हेबो। वसुधैव कुटुंबकम रो आदर्श एबे समाजवाद, समूहवाद, संगठन एकीकरण विधान होई समय अनुरूप
କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହେବ ତାହାକୁ ସମସ୍ତ ବିଜ୍ଞଜନଙ୍କର ସମାନ ସମର୍ଥନ ବି ମିଳିବ। ଆଗାମୀ ଦୁନିଆ ଏକତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିସାରିଛି। ବାଧା ସୃଷ୍ଟିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବା ବାକି ରହିଛି। ସେମାନେ ସୁଅ ମୁହଁରେ ପତର ଭଳି ଲହରୀର ଧକ୍କାରେ କେଉଁଠାରୁ ଯାଇ କେଉଁଠାରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରିବାର ମୂର୍ଖତା କରୁଥିବା କୁଟା ଖଣ୍ଡିକର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସେହି ବାୟୁର ଭଉଁରୀରେ ପଡ଼ିଯାଇ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇ ବସେ। ଏକତା ଏବେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଜାତି ପାତି ରଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଲିଙ୍ଗର ଆଧାରରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦଳ ହୋଇ ବାସ କରିବା ଆଦିମ କାଳରେ ହିଁ ସମ୍ଭବ ଥିଲା। ଆଜିର ଔଚିତ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଯୁଗରେ ନୁହେଁ। ସାରା ସଂସାରରେ ଗୋଟିଏ ଜାତିର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହିବ ଏବଂ ତାହା ହେଉଛି ସୁସଂସ୍କୃତ ସଭ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି। କଳା ହଳଦିଆ ଧଳା ଲୋହିତ ଆଦି ରଙ୍ଗର ଚମଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ବି କେହି ନିଜର ପୃଥକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବେ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ବିଚାରଶୀଳ ପରିବେଶରେ କେବଳ ନ୍ୟାୟ ହିଁ ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ ଏବଂ ଔଚିତ୍ୟ ହିଁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏ ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଧର୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭାଷା ଜାତି ପ୍ରଥା କ୍ଷେତ୍ର ଆଦି ନାମରେ ଯେଉଁ କୃତ୍ରିମ ବିଭେଦର ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ସେସବୁ ଲହରୀ ପରି ନିଜ ନିଜର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେସବୁକୁ ଗୋଟିଏ ଜଳାଶୟର ସାମୟିକ କ୍ରିୟାକଳାପ ବୋଲି ମନେ କରାଯିବ। ପାଣିରେ ଉଠୁଥିବା ଫୋଟକା କିଛି ସମୟ ନିଜର କ୍ରୀଡ଼ା କୌତୁକ ଦେଖାଏ, ତାପରେ ତୁରନ୍ତ ଅଥଲ ଜଳରାଶିରେ ତାହାର ବିଲୟ ସମାପନ ହୋଇଯାଏ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅଲଗା କରି ରଖୁଥିବା ପ୍ରଚଳନ ଆଜିକାଲି କେତେ ପୁରାତନ ଶାସ୍ତ୍ରସମ୍ମତ ଅଥବା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଯେତେ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତୀତ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ତୋଫାନରେ ଏହି ବାଲୁକା ଘରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏର ବି ଠିକଣା ରହିବ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ବର୍ତ୍ତମାନ ହୁଏତ ଏକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏକ ହୋଇ ରହିବ। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ହୋଇ ରହିବ। ଦେଶଗୁଡ଼ିକ କୃତ୍ରିମ ପ୍ରାଚୀର ଗଢ଼ି ଭାଗ ଭାଗ ହୋଇ ରହିବା ବ୍ୟବହାରିକ କିମ୍ବା ସୁବିଧାଜନକ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଏଗୁଡ଼ିକ ରହିବ ତ ଶୋଷଣ ଆକ୍ରମଣ ହଇଚଇର ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିବ। ଦେଶଭକ୍ତି ନାମରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିବ ଏବଂ ସମର୍ଥମାନେ ଦୁର୍ବଳମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର କରିବେ। ଜଙ୍ଗଲୀ ନିୟମ ମାର୍ତ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ଏହି ଆପ୍ରାକୃତିକ ବିଭାଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହିଁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳର ନାଗରିକ ନିଜ ଛୋଟ କୋଠରୀରେ ରହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିପାରିବା ଭଳି ସୁବିଧା ନାହିଁ। କେତେକ ଦେଶରେ ଅନେକ ଜମି ଅଛି, କିନ୍ତୁ କେତେକଙ୍କୁ ଅଯଥାରେ ଘନ ଜନବସତିରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କେତେକ ଦେଶ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଖଣିଜ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଉପରେ ଅଧିକାର ଘୋଷିତ କରି ଧନକୁବେର ଭଳି ସ୍ଥିତି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ କେତେକ ଅସୀମ ଶ୍ରମ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ନଥିବାରୁ ଅସହାୟ ଭଳି ଦୟାର ପାତ୍ର ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଧରିତ୍ରୀକୁ ନିଜର ସମସ୍ତ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସମାନ ସୁବିଧା ଦେବା ପାଇଁ ସୃଜନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ଅଧିକାର ରହିଛି। ପୁଣି କିଛି ଦେଶ ଅନୁଚିତ ଅଧିକାରକୁ ନିଜର ସିନ୍ଦୁକରେ ବନ୍ଦ କରି ବଳକାକୁ ଦୟାକରି ଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ବିଭାଜନ ଅନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବାରୁ ବେଶୀ ବିଳମ୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ନାହିଁ। ଆଜିର ଦାଦାଗିରି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ଲାଠି ଦେଖାଇ ଚାଲିବ ଏପରି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ହେବ ଏବଂ ଏଥିରେ ରହୁଥିବା ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଦତ୍ତ ସମସ୍ତ ସାଧନର ଉପଯୋଗ ଗୋଟିଏ ପିତାର ସନ୍ତାନ ଭଳି କରିପାରିବେ। ପରିଶ୍ରମ ଓ କୌଶଳର ଆଧାରରେ କାହାକୁ କିଛି ଅଧିକ ମିଳିବା ଅଲଗା କଥା, ମାତ୍ର ପୈତୃକ ସମ୍ପଦ ଉପରେ ତ ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନଙ୍କ ସମାନ ଅଧିକାର ରହିବା ଉଚିତ। ଜଳକଣା ଗୁଡ଼ିକ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହି ନିଜ ଗରିମା ପରିଚୟ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପବନ ଏକ ଝଟକା ଶୁଖାଇ ଦେବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମିଶି ଏକ ବିଶାଳ ଜଳାଶୟର ରୂପ ଧାରଣ କରେ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସମର୍ଥତା ଏବଂ ବ୍ୟାପକତା ଦେଖିବା ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିକୁ ଏକତାର କେନ୍ଦ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସାହସିକ ତତ୍ପରତା ପୂର୍ବକ ସମ୍ଭବ କରି ଦେଖାଇବାକୁ ହେବ। ଧର୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଗୁଡ଼ିକର
विभाजन रेखा मध्य एहीपरि जहाँ निजर मान्यता सत्य एवं अन्यमानंकर प्रतिपादन को मिथ्या सिद्ध करिबा पाई निजर बुद्धि वैभव माध्यम रे शास्त्रार्थ और तर्क वितर्क करिबा पाई आगभर हो जाती। शास्त्र शस्त्रर युद्ध केते विनाश करिछि से सब प्रत्यक्ष होइथिबारु उदाहरण दिया जाय पारे, किंतु निजर धर्म मान्यता अन्य उपरे लदी देबा पाई केते चाप प्रलोभन पक्षपात और केते अन्याय एही कार्य लगा जाइछि एहार परोक्ष विवेचना करिबा संभव हेले प्रतीत हेब जे एही क्षेत्र रे आक्रमण मध्य कम दुखदायी नुहे। आगकू मध्य एहार एही प्रकार परिपोषण एवं प्रचलन हेले विवाद विनाश और विषाद ह्रास पाइब नाही बरं बढ़िब। अनेकतारे एकता खोजी बाहर करुथिबा दूरदर्शिता संप्रदायवाद क्षेत्र रे मध्य प्रवेश करिबा उचित। आरंभिक दिन गुड़िकरे सर्वधर्म समभाव सहिष्णुता बिना बाधारे निज निज इच्छा रे चलिबार स्वतंत्रता ग्रहण करिबा ठीक। यह काम चला नीति अंततः विश्व मानवर एकमात्र धर्म मानव धर्म हेब। ताहार सिद्धांत चिंतन चरित्र और व्यवहार सहित जोड़ी होई रहिथिबा आदर्शवादिता उपरे अवलंबित हेब। मान्यता और परंपरा गुड़िक मध्यरु प्रत्येक तर्क तथ्य प्रमाण परीक्षण एवं अनुभवर कसटी कषिबा परे विश्व धर्मर मान्यता मिलिବ। संक्षेप रे ताहाकू आदर्शवादी व्यक्तित्व एवं न्यायोचित निष्ठा उपरे अवलंबित मने कराजिब। विश्व धर्मर कथा आज हुए तो सघन अंधकार रे कष्टकर जना पड़ुछि, किंतु सही समय आउ बेसी दूर नुहे जेतेबेले एकतार सूर्य उदय हेब एवं आज जहा अदृश्य असंभव मन होउछि सही समय रे ताहा प्रत्यक्ष और प्रकाशवान होई रहिब। एहा हेउछि आगामी सत्ययुगर समाज व्यवस्थार किछि झलक। यह प्रत्येक आस्तिक को भविष्य प्रति आशावान करुछि। गोटे उदाहरण शुणु। पेशवांक सेना रही दिगरु धुआं उठुथिबार देखि तैमूरलंग पचारिला ए कौन हेउछि? गुप्तचर माने कहिले हिंदू माने अन्य द्वारा स्पर्श करा जाउथिबा भोजन खांती नाही, तेणु समस्ते निज निजर अलगा अलगा भोजन प्रस्तुत करुछंती। एसबु सही धुआं। तैमूर कहिला जेउ जाति एपरि विभक्त सेमानंकु जय करिबारे कठिनता केउठी? सही समय रे सेमाने आक्रमण कले एवं पेशवांक सेना को जय करनेले। केही जणे विनोबांकु पचारिले आपण कोन महाराष्ट्रीय ब्राह्मण, कोंकणस्थ ना देशस्थ? से कहिले मु देशरे रहुची तेणु देशस्थ, कायारे रहुची तेणु कायस्थ, पुणी सबुठु बड़ कथा हेउची मु स्वस्थ, जहाँकि कौनसी जाति धर्म और देश सहित संबंध रखी नाही। सही सज्जन निज जाति पाति मूलक संकीर्णता पाई बहुत लज्जित हैला। धन्यवाद। आपनको जदि आमर ए ऑडियो सुनिबा को भल लागुची ताहले आमर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करंतु।